Hi guys! Magiging lalaki tayo guys for today's video. Lalaki tayo guys. Ayun guys, naglalag na naman tayo. Hindi ko na yan aanahin kasi okay lang naman no? No? And di naman din tong matagal. So challenge natin to. And first time ko mag-challenge. Yes. Ayun guys, wala nang joke Ayun guys, ito na lang, emo hair. Pangit kasi nun eh. Ganda oh. Ganda. First time? Okay. So, yan lang. Yan, yung tayo dito sa mga Hello Kitty. Hello Kitty ba yun? Okay. Magsa-stop na lang ako So, ayun guys. Jump. Ayun na. Okay, bye-bye. Okay. Nandito na tayo. And, human. Bakit? Kasi ang pangit. Joke lang guys. Joke lang. So, yun guys. Magkapili tayo dito. Okay. Ito na lang pads kasi parang match niya ako eh. Diba? Ito, backpack. Ano guys? Yan. Ito na lang. And boo! So, ayan yung finish selfie ko. Bye-bye! And like and subscribe baka naman.